Good morning, students. Lesson number 8. Students, in Namani videos, we saw these Vibhakti tables. Means Prathama Vibhakti, Dvitiya Vibhakti is to, Tritiya Vibhakti is by or with, Chaturthi Vibhakti for, Panchami Vibhakti from, Shashti Vibhakti of, Saptami Vibhakti on or in. Student, now let's see the questions related to Vibhakti. Prathama Kah means who. Dvitiya Kim means what. Tritiya Kena Katham means how. Chaturthi Kimartham means why. Panchami Kutah or Kasmat means from where. Shashti Kasya means whose. Saptami Kutra means where. Or Kada means when. Lesson number 8.1 Sambandhavachakaha. Student, in this lesson, it's explain Shashti Vibhakti of Namani and Sarvanamani. Shashti Vibhakti express the relation. Dashratah Ravanah Dhritarashtrah Ramah Bhimah. Second table Ramah Meghanadah Duryodhanah Lavah Ghatotkachah. And relation between column number 1 and 2 is Pita or Putra. Pita means father and Putra means son. Kasya Putrah Ramah? Dashratasya Putrah Rama. Kasya Pita Dashratah? Ramasya Pita Dashratah. Ravanasya Putra Meghanadah. Dhritarashtrasya Putrah Duryodhanah. Shriramasya Putrah Lavah. Bhimasya Putrah Ghatotkachah. Meghanadasya Pita Ravanah. Duryodhanasya Pita Dhritarashtrah. Lavasya Pita Ramah. Ghatotkachasya Pita Bhimah. Column 1 Ramayanam, Mahabharatam, Raghuvamsham, Gita Govindam. Column 2 Valmikihi, Vyasah, Kalidasah, Jayadevah. Name of books in column number 1 and name of the poet in column number 2. Kavihi means poet. Ramayanasya kavihi Valmikihi. Mahabharatasya kavihi Vyasah. Raghuvamshasya kavihi Kalidasah. Gita Govindasya kavihi Jayadevah. First column Sita, Urmila, Rama, Parvati, Rukmini. Second column is Ramah, Lakshmanah, Madhavah, Shivah, Vithala. Patihi means husband, Patni means wife. Kasya Patni Sita. Ramasya Patni Sita. Kasyaha Pati Ramah. Sitayaha Pati hi Rama. Sitayaha Kasyaha is a Shashti Vibhakti, feminine. Kasya Ramasya is a Shashti Vibhakti, masculine. Urmilayaha Patihi Lakshmanah. Ramayaha Patihi Madhavah. Parvatyaha Patihi Shivah.
रुक्मिण्याः पतिः विठ्ठलः, लक्ष्मणस्य पत्नी ऊर्मिला, माधवस्य पत्नी रमा, शिवस्य पत्नी पार्वती, विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी. 8.1.4 तव मम. तव इज युष्म सर्वनाम षष्ठी एकवचन. मम इज अस्मत् सर्वनाम त्रिशूलिंगेषु समानम. यू नो अबाउट दैट. षष्ठी एकवचनम. एषा मम पाठशाला. मम means my. एषा means this. This is my school. एषा तव पाठशाला. तव means your. This is your school. एषः मम स्यूतः. स्यूतः means bag. This is my school bag. एतस्य वर्णः नीलः. Its color is blue. एषा तव कूपी. This is your water bottle. एतस्याः वर्णः रक्तः. Its color is red. तस्य तस्याः. तस्य is a तदपुल्लिंगम सर्वनाम. तस्याः तदपुल्लिंगम सर्वनाम षष्ठी एकवचनम. सः बालकः. He is a boy. तत् तस्य पुस्तकम्. It is his book. पुस्तकस्य नाम आमोदः. The name of the book is आमोद. सा तस्य लेखनी. It is his pencil. तस्याः वर्णः कृष्णः. Its color is black. सा महिला. She is woman. तस्यायाः शाटिका पीता. Her साड़ी is yellow. तस्याः स्यूतः कृष्णः. Her bag is black. Student, we saw in सर्वनामानि videos and lesson number 2, 3, 4 we saw if things are near use etasya and if things are far use tasya. एतस्य नाम हरिशः. His name is Harish. एतस्याः नाम रमाः. Her name is Rama. तस्य नाम मकरंद. His name is मकरंदः. तस्याः नाम उमाः. Her name is उमा. 8.2 कुत्र अस्ति means where is. Student, सप्तमी विभक्ति. It is explained in this lesson of namani and sarvanamani. Saptami vibhakti are used to show the place where a thing is or where something took place. This rupani reflects the word kutra used in the question. Similarly, in the time of the action is also indicated by the saptami vibhakti. For example, prabhate, sapada, saptavadane, etc. Phalam कुत्र अस्ति. Where is fruit? फलम वृक्षे अस्ति. The fruit is on the tree. वृक्षे means on the tree. कूपी कुत्र अस्ति. Where is the water bottle? कूपी स्यूते अस्ति. The water bottle is in the bag. स्यूते means in the bag. चंद्रः कुत्रः. Where is the moon? चंद्रः गगने. The moon is in the sky. गगने means in the sky. मीनाः कुत्र तरन्ति. मीनाः means fish. Where is the fish swimming? मीनाः जले तरन्ति. The fish are swimming in the water. जले means in the water. Student, वर्गः is a प्रथमा विभक्ति. वर्गे is a सप्तमी विभक्ति. हस्तः हस्ते. फलकः फलके. मार्गः
मार्गे पर्वतः पर्वते आसन्दः आसन्दे घटः घटे कर्णः कर्णे विद्यालयः विद्यालये गृहम इज प्रथमा विभक्ती गृहे इज सप्तमी विभक्ती इज नपुसकलिंगम लाईक वनम पात्रम पात्रे द्वारम द्वारे मुखम मुखे पुष्पम पुष्पे फलम फले शाकम शाके पुस्तकम पुस्तके पानकम पानके दुग्धम दुग्धे उद्यानम उद्याने मौक्तिकानि कुत्र वेर आर द पर्ल्स मौक्तिकानि मालायाम मालायाम इज अ सप्तमी विभक्ती पर्ल्स आर इन द गार्लैंड मालायाम मीन्स इन द गार्लैंड लेखनी कुत्र वेर इज द पेन लेखनी पेटिकायाम पेटिकायाम इज अ सप्तमी विभक्ती means in the box the pen is in the box नौका कुत्र वहती where is the boat sailing नौका नद्यां वहती नद्यां is a सप्तमी विभक्ती नद्यां means river नद्यां means on the river the boat is sailing on the river जलम कुत्र अस्ति where is the water जलम द्रोण्याम अस्ति वॉटर इज इन द बकेट द्रोण्याम मीन्स इन द बकेट शाटिका इज अ प्रथमा विभक्ती शाटिकायाम इज अ सप्तमी विभक्ती स्त्रीलिंगम शब्द मापिका मापिकायाम नासिका नासिकायाम नलिका नलिकायाम पाठशाला पाठशालायां मार्गिका मार्गिकायां मंजुषा मंजुषायां शर्करा शर्करायां वाटिका वाटिकायां दोला दोलायां नदी इज अ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द नद्याम इज अ सप्तमी विभक्ती नदी नद्यां कर्तरी कर्तर्यां मार्जनी मार्जन्यां लेखनी लेखन्यां पुनःपूर्णी पुनःपूर्ण्यां घटी घट्यां कुपी कुप्यां 8.3 सहायका means instruments student in this lesson explain tritiya vibhakti tritiya vibhakti indicates the sadhan means by which the action is done similarly some अव्यय like sah means with vina means without are used with the tritiya vibhakti sah sudakhandena likhati he is writing with a piece of chalk sudakhandena means with a piece of chalk sudakhandena is a tritiya vibhakti like devena अहम चरणेन ताडयामि I kick with my foot चरणेन means with my foot चरणेन is a तृतीया विभक्ती अहम चमसेन खादामि I eat with a spoon चमसेन is a तृतीया विभक्ती चमसेन means with a spoon सा हस्तेन वादयति हस्तेन इज तृतीया विभक्ती हस्तेन मीन्स विथ हँड्स शी प्लेज अ ड्रम विथ हर हँड स्टुडंट दंतकूर्चः इज अ पुल्लिंगम अकारांत शब्द लाईक देव लेट्स सी तृतीया रूपानी दंतकूर्चः दंतकूर्चेन चरणः चरणेन मार्जकः मार्जकेन दन्तः दन्तेन कर्णः कर्णेन स्युतः स्युतेन दीपः दीपेन संगणकः संगणकेन कलशः कलशेन तालः तालेन
खडङ्गः खड्गेन, बाणः बाणेन, हस्तः हस्तेन. 8.3.2 इज अ नपुंसकलिंगम. सः यानेन गच्छति. ही इज गोइंग इन अ व्हेकल. अहं मुखेन वदामि. आय एम स्पीकिंग विथ माय माउथ. सा वस्त्रेण मार्जयति. शी इज क्लीनिंग विथ द डस्टर. मर्कटः व्यजनेन विजयति. द मंकी इज फॅनिंग विथ अ फॅन. नेत्रं नेत्रेण. वाहनं वाहनेन. जलं जलेन. वस्त्रं वस्त्रेण. यंत्रं यंत्रेण. व्यजनं व्यजनेन. पुस्तकं पुस्तकेन. भाण्डं भाण्डेन. शस्त्रं शस्त्रेण. 8.3.3 इज अ स्त्रीलिंगम. सा मापिकया आलिखति. शी इज ड्रॉइंग अ लाइन विथ अ रुलर. मापिकया मीन्स विथ अ रुलर. बालिका छुरिकया कर्तयति. द गर्ल इज कटिंग विथ अ नाइफ. माता वेलन्या रोटिकाः करोति. मदर इज मेकिंग चपातीज विथ अ रोलिंग पिन. बालकः कुप्यां दुग्धं पिबति. द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क इन अ बॉटल. 8.3.3 is a स्त्रीलिंगम like माला and नदी. शाटिका शाटिकया like माला आकारांत स्त्रीलिंगम नाम. नदी नद्या is a इकारांत स्त्रीलिंगम. रोटिका रोटिकया. पुस्तिका पुस्तिकया. कपाटिका कपाटिकया. पेटिका पेटिकया. नलिका नलिकया. उत्पीठिका उत्पीठिकया. शर्करा शर्करया. गुलिका गुलिकया. पुत्तलिका पुत्तलिकया. कुंचिका कुंचिकया. मार्जनी मार्जन्या. अंगुली अंगुल्या. पुनःपूर्णी पुनःपूर्ण्या. अंकनी अंकन्या. कर्तरी कर्तर्या. घटी घट्ट्या. Student, last video I told you some अव्यय like सह means with and vina means without are used with the tritiya vibhakti. Means the word which answer the question with whom is written in tritiya vibhakti. Vina without. The word which answer the question without which or what is written in tritiya vibhakti. मंदारः निनादेन सह खेलति. निनादेन is a tritiya vibhakti. Mandar is playing with ninad. सह means with. शिक्षिका छात्रया सह श्लोकम पठति. छात्रया is a तृतीया विभक्ति, so use सह अव्यय. The teacher is reading the श्लोक with student. नीला मोहिन्या सह पुस्तकम पठति. नीला is reading a book along with मोहिनी. विना. मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति. Fish do not live without water. Vina means without. Jalena vina means without water. बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति. This child doesn't eat anything without ladus. वृद्धः उपनेत्रेण विना न पठति. वृद्ध means old man. A old man doesn't read without specs.
उपनेत्रेण विना means without specs. Student, in this song use सह अव्यय. So use तृतीया विभक्ती. रामः याति सीतया सह. राम goes with सीता. कुत्र स याति? Where does he go? सरयू नदीम. To the river शरयू. कृष्णः याति. कृष्णा goes राधया सह with राधा. कुत्र स याति? Where does he go? यमुना नदीम. To the river यमुना. विठ्ठलः याति. विठ्ठल goes रुक्मिण्या सह with रुक्मिणी. कुत्र स याति? Where does he go? चंद्रभागा. To the river चंद्रभागा. 8.4 किम means what. Student, in this lesson द्वितीया विभक्ति is explained. In the sentence karma is in the द्वितीया विभक्ति. The place where one wants to go is in the द्वितीया विभक्ति in Sanskrit. 8.4.1 In these sentences use of a karma in a द्वितीया विभक्ति. बालकः किं पठति? What is the boy reading? बालकः पुस्तकं पठति. The boy is reading a book. वृद्धः किं धरति? What is the old man is holding? वृद्धं छत्रं धरति. The old man is holding the umbrella. शुनकः किं खादति? What is the dog eating? शुनकः रोटिकां खादति. The dog is eating a chapati. बालिका किं क्षिपति? What is the girl throwing? बालिका कन्दुकं क्षिपति. The girl is throwing a ball. महिला किं नयति? What is the woman taking? महिला द्रोणीं नयति. The woman is taking the bucket. वृद्धां किं पश्यति? What is the old woman looking? वृद्धा बालिकं पश्यति. The old woman is looking at the girl. किं शब्दस्य स्थाने उत्तरं योजयत् वाक्यं पुनः वदयत्. मर्कटः किं खादति? मर्कटः कदलीफलं खादति. What is the monkey eating? The monkey is eating banana. गजः किं क्षिपति? What is the elephant throwing? गजः जलं क्षिपति. The elephant is throwing water. शुकः किं खादति? What is the parrot eating? शुकः मरीचिका खादति. Parrot is eating chili. बालकः किं स्वीकरोति? What is the little boy eating? बालकः लड्डुकं स्वीकरोति. A little boy is eating लड्डुक. छात्राः किं वदति? What is the student saying? छात्रा श्लोकं वदति. The student is saying a श्लोक. पुरुषः किं पश्यति? What is पुरुषः see? पुरुषः नदीं पश्यति. The man sees the river. Student, last video we saw the place where one wants to go is in the द्वितीया विभक्ति in Sanskrit. बालकः विद्यालयं
गच्छति. A boy go to the school. बालकः वाटिकां गच्छति. A boy go to the garden. बालकः विद्यालयं गच्छति. बालकः वित्तकोशं गच्छति. A boy go to the bank. बालकः गृहं गच्छति. A boy goes home. बालकः उद्यानं गच्छति. A boy go to the garden. बालकः नदीं गच्छति. A boy go to the river. बालकः पञ्चवटीं गच्छति. A boy go to the पञ्चवटी. बालकः वाटिकां गच्छति. बालकः go to the garden. बालकः पाठशाला गच्छति. A boy go to the school. वाक्यानि कुरुत. रामः शरयूनदीं गच्छति. विठ्ठलः चन्द्रभागां गच्छति. छात्रः विद्यालयं गच्छति. माता पाकगृहं गच्छति. वृद्धा देवालयं गच्छति. 8.5 कस्मै कस्यै means to whom. Kasmai is a pullingam kim sarvanam. Kasyai is a kim sarvanam strilingam. Student, in this lesson two use of chaturthi vibhakti are explained. First, one who receive something or the receipt is always in the chaturthi vibhakti in Sanskrit language. Second, when the Namah Avyaya is used, means the one who is saluted is in the Chaturthi Vibhakti. Let's see. Kanya Apanikaya Dhanam Yachati. Apanikaya is a Chaturthi Vibhakti. The girl is giving money to the shopkeeper. यूयं पठनाय विद्यालयं गच्छत. You both go to school for learning. पठनाय is a chaturthi vibhakti. पठनाय means for learning. छात्राः शिक्षकायै पुष्पाणि यच्छन्ति. शिक्षकायै is a chaturthi vibhakti. शिक्षकायै means to the lady teacher. Chhatraha means children or students. Students are giving flowers to the lady teacher. Student, use Namah Avyaya. Acharyaya Namaha. Salutation to the teacher. Shikshikayai Namaha. Salutation to the lady teacher. Jananyai Namaha. Jananyai is a chaturthi vibhakti. Salutation to mother. Vakyani purayat. Ganeshaya Namaha. Saraswatyai Namaha. Sabalaya Laddukam Yachati. ते भोजनाय उपहारगृहं गच्छति. वयं वृद्धायै पुष्पाणि यच्छामः. त्वं मित्राय लेखनीं यच्छसि. महिला कस्मै किं यच्छति. महिला बालकाय मोदकं यच्छति. महिला बालिकायै कूपीं यच्छति. महिला भिक्षुकाय वस्त्रं यच्छति. महिला सेविकायै धनं
यच्छति. महिला मातामहै प्रातराशं यच्छति. महिला आपणिकाय नाणकं यच्छति. किमर्थं कुत्रं गच्छति. Where and for what does the boy go. बालकः पठनाय शालां गच्छति. बालकः वाचनाय ग्रन्थालयं गच्छति. बालकः व्यायामाय व्यायामशालां गच्छति. बालकः वस्तुक्रयणाय आपणं गच्छति. बालकः पूजनाय मन्दिरं गच्छति. बालकः खादनाय उपहारगृहं गच्छति. 8.6 कस्मात् स्थानात् means from which place. Student, in this lesson Panchami Vibhakti is explained the word denoting the place from which separation is obtained is in the Panchami Vibhakti. वित्तकोशः रेलस्थानकं पाठशाला नदी. एषः गृहम् आगच्छति. This boy comes home. एषः कुतः गृहम् आगच्छति. From where does this boy come home. एषः वित्तकोशात् गृहम् आगच्छति. This boy comes home from a bank. वित्तकोशात् is a Panchami means from a bank. एषः पाठशालायाः गृहम् आगच्छति. पाठशालायाः Panchami means from school. This boy comes home from school. एषः रेलस्थानकात् गृहम् आगच्छति. रेलस्थानकात् is a Panchami रेलस्थानकात् means from the railway station. This boy comes home from the railway station. एषः नद्याः गृहम् आगच्छति. This boy come home from the river. नद्याः means from the river. मिहिरः ग्रन्थालयं गच्छति. मिहिरः goes to the library. ग्रन्थालयात् गृहम् आगच्छति. From library he comes home. अवनी मन्दिरं गच्छति. अवनी goes to the temple. मन्दिरात् गृहम् आगच्छति. She comes home from the temple. महिला वाटिकां गच्छति. The woman goes to the garden. वाटिकायाः गृहम् आगच्छति. She comes home from the garden. पितामहः नगरीं गच्छति. Grandfather goes to the city. नगर्याः गृहम् आगच्छति. He comes home from the city. वृक्षात् फलं पतति. A fruit falls from a tree. वृक्षात् means from a tree. आकाशात् जलं पतति. Water falls from the sky. आसन्दात् गिरीशः पतति. गिरीश falls from a chair. बालकः अश्वात् पतति. A boy falls from the horse. हस्तात् करवस्त्रं पतति. The handkerchief falls from the hand. पेटिकायाः सा पुस्तकं स्वीकरोति. She is taking out the book from the box. क्षेत्रात् कृषिवलः आगच्छति. The farmer comes from the field. नद्याः माता आगच्छति. Mother comes from the river. 8.7 संबोधनम. संबोधनम means addressing someone. Student, in this point Sambodhan Vibhakti is explained. The word Sambodhan means
calling out someone. रे विनय कुत्र गच्छसि? विनय, where are you going? ऐ उमेश, सम्यक् गायसि. उमेश, you sing well. भोः छात्राः यूयम् उत्तराणि लिखत. Student, you are writing the answers. हे महिलाः, आपणम् अत्र. Ladies, here is the shop. हे देव अहं नमामि. Oh God, I am bowing down or saluting to you. भोः मिथिले अपि आवां खेलावः. मिथिला, shall we to play? Student, this is the last lecture of lesson number 8. Read the lesson number 8 3 times and note down all vibhaktis, means naam sarvanamani, and kriyapadani with purush and vachan in your Sanskrit notebook.